नमस्कार हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँ मातृ एकाडेमी को। आज आम आलोचना करबा कीचक वध सृष्टि संपर्क में जानिया पूर्व स्रष्टा संपर्क में किछिटा आलोचना करबा। से श्रावण पूर्णिम बरपाली ठारे जन्मग्रहण करथिले। मात्र पंचम श्रेणी पर्यंत आनुष्ठानिक भाव में शिक्षा ग्रहण करथिले मध्य वास्तव ज्ञान तो तांकर अगाध थिला। से अनेक गुडी काव्य रचना करिसेंती जहाँ आपण एठी देखि पारुथिबे। केतबळे गंगाधर मेहर संपर्क में आम जीवन और सृजनी संपर्क में जो आलोचना करवा व्यापक भाव पर ए संपर्क में आलोचना करवा। तेबे आज आम आलोचना करुछंती कीचक वध। तेणु कीचक वध उपर अधिक गुरुत्व देवा। तो कीचक वध यही काव्य रे बा महाभारत रे आम देखिबा किए क्यों भूमिका रे आउ सेमानक छद्म नाम कौन थिला कोभली भाव से रही थे। युधिष्ठिर से राजसभार पंडित भाव में रही थे जहाँकि तांकर छद्म भूमिका थिला। तेणु ये चिन्ह आप देखिपे तांकर नाम थिला कंक माने तांकर छद्म परिचय थिला कंक। भीम से मुख्य सुपकार भाव में काम करुथिले जहाँकि तांकर जेहेतु रंधन कला रंधन रुचि रही थिला तेणु से कार्य नहीं थिले। तांकर ना थिला बल्लभ। अर्जुनकर से बृहन्नला भाव में रही थे जेहेतु तांको से समय अभिशाप मिलता से अधा पुरुष अधा नारी भाव में रे से नृत्य शिक्षक भाव में राजकुमारी रही थे और ना थिला बृहन्नला। नकुल सी जेहेतु अश्व को बहुत भल पाती अश्व मान कथा बहुत से जानती से अश्व किभली पालन कर विशारद थे तेणु से अश्वरक्षक भाव में काम कले एवं ना थिला ग्रांथिक। सहदेव से गोपालक भाव में रहिले और तांकर नाम रहिला तंत्रीपाल। द्रौपदी से राणी सुदेशना सेविका भाव में स्वरेन्द्री भाव से कार्यनिर्वाह कले। गंगाधर मेहर कीचक वधर कथावस्तु वर्तमान आलोचना करबा। कीचक वध काव्यर कथावस्तु सारला दासंकर महाभारत संगृहीत होइछि। पांडव माने सत्य रक्षा करने 12 वर्ष वनवास करने पर 1 वर्ष अज्ञातवास कले। ए समय विराट राजा राजधानी से पहुँची थे। पांडव 5 भाई सेठारे निजर परिचय को गुप्त रखी भिन्न परिचय से माने निजको प्रदान करथिले। अग्रज युधिष्ठिर जड़े ब्राह्मण पंडित भाव में, भीम जड़े सुपकार भाव में, अर्जुन जड़े नपुंसक नृत्य शिक्षक भाव में, नकुल सहदेव अश्व और गोधन रक्षक भाव में कार्य कले। पांडव बधू द्रौपदी स्वरेन्द्री भाव में राजा अंतपुर में आत्मगोपन करते। दिने कौन होइछि ना राजांकर राज्य रे बनमंगलांकर पूजा अनुष्ठित होइछि। विराटपुरर समस्त नारी एथिरे अंशग्रहण करती तेणु स्वरेन्द्री को मध्य अंशग्रहण करने को होइछि। एही उत्सव रे जोग देबाकू जाउथिबा समय द्रौपदी रूप तांकर आनंदी सौंदर्य देखि तांक प्रति आकृष्ट हो पड़िछथि दुष्ट कीचक। कीचक किए ना विराट राजांकर शालक। खाली सेतिकी नुहंती कीचक बाहुबले विराट राजा माने कीचक एते शक्तिशाली जे से ही होछथि राज्यर प्रकृत रक्षक माने राज्य तांक पई माने से एते बलवान जे तांक पई के शत्रु आक्रमण करंतेनी। तेणु विराट राजा तांक विरुद्ध रे चाहिले भी बेसी किछि कहि पारंतिनी। तो से पुणी पाटमहिषी सुदेशनांकर से होछथि भाई। तेणु सुदेशना मध्य तांको बेसी किछि कहंतिनी। कीचक प्रचंड पराक्रमशाली। द्रौपदी प्रति तांकर पाप दृष्टि कामुक प्रवृत्ति जागृत होइछि। तो ए सबू चरितार्थ करबा पई विभिन्न उपाय से खोजिछंती। तो एथिरे तांको जे सहयोग करछंती से होछंती दासी चपला। दिने चपला से विराट राजा सम्मुखें सुबासित जल हाथ में धरी मुख प्रक्षालन पर सेठी उपस्थित थिबा समय कीचक मनर अभिलाष प्रकाश करछंती। चपला मध्य कीचकों को प्रतिश्रुति देइछंती स्वरेन्द्री को धरी आनी जेमिति हेले कीचकों को देबे बोली। प्रतिश्रुतिर कथा शुणी कीचकों मन में बासना आहुरे बलवत्तर रही। स्वरेन्द्री को जड़े साधारण महिला बोली ज्ञान करी चपला तांको पाखकु जाई सीधासल मन कथा कहछंती। तो ए कथा सुनिबा परे निर्मम भावरे स्वरेन्द्री तांको मना करछंती कारण स्वरेन्द्री तो साधारण नारी नुहंती। पंचकन्या भितरे श्रेष्ठ सती श्रेष्ठ से होछंती द्रौपदी।
तो सोरेन्द्रीଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ମମ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଚପଳା ରାଣୀ ସୁଦେଶ୍ନାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ सोरेन्द्रीଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଚାହିଁବେ ସେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଚପଳାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଶୁଣି ଚପଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଚକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କୁ କେବଳ सोरेन्द्री ଦରକାର। ତେଣୁ सोरेन्द्रीଙ୍କ ହାତରେ ସୁରାପାତ୍ରକୁ ଧରି କିଚକଙ୍କ ପାଖକୁ सोरेन्द्री ଯିବେ। କେବଳ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କିଚକ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି सोरेन्द्री ଯାଉ ଯାଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କବଳିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସୁଦେଷ୍ଣା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସୁଦେଷ୍ଣା ସେ ଏତିକି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସୁରାପାତ୍ର ଧରି सोरेन्द्रीଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେତିକିରେ କାମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। सोरेन्द्रीଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚପଳାର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବ, ଏକଥା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ସୁଦେଷ୍ଣା ରାଜି ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ଏକଥା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ଚପଳା କିଚକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ କିଚକ सोरेन्द्रीଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୁଦେଷ୍ଣା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି सोरेन्द्रीଙ୍କୁ ଯେ ସେ ସୁରାପାତ୍ର ହାତରେ ଧରି କିଚକପୁରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଏଇ କଥା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି सोरेन्द्री, କିନ୍ତୁ ଯେତେହେଲେ ବି ଦାସୀ ଭୂମିକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସେବିକା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସୁରାପାତ୍ର ଯେ ରଖି ଆସିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ सोरेन्द्री ସୁରାପାତ୍ର ଧରି କିଚକପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାମାନ୍ଧ କିଚକ सोरेन्द्रीଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛି। सोरेन्द्री ସୁରାପାତ୍ର ସେଠି ରଖିଦେଇ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। सोरेन्द्रीଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କିଚକ ଅନୁଧାବନ କରିଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ଆଘାତ ପାଇ କିଚକ ସେଇଠି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପରମା ସତୀଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ କିଚକ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୟକାତର सोरेन्द्री ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମନୋବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେ ତ କିଚକର ବାହୁବଳେ ରାଜା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ କିଚକର ଅଙ୍କଶାୟିନୀ ହେଇ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। सोरेन्द्री ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଥିବା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଇଙ୍ଗିତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ सोरेन्द्री ଯାଇ ଭୀମକୁ ଏକଥା ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଭୀମଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭୀମ सोरेन्द्री ବେଶ ଧାରଣ କରି କିଚକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଚକ सोरेन्द्रीଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଜର୍ଜର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, सोरेन्द्रीଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭୀମ କିଚକର ପ୍ରାଣନାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଚକଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ବଧ ହେଇଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଚପଳା, କିଚକ ଆଉ सोरेन्द्री। ତ सोरेन्द्री ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁଣର ଆଧାର, କିଚକ ହେଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଆଉ କାମୁକତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧାର। ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ପ୍ରରୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ଚପଳା। ଯଦି ଚପଳା ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଚକ ନିଜର ପାପ ଆଶାରେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଚପଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ସେ ଥିବାରୁ ଏଇଠି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଚକ ହୁଏତ ମନରେ ରହିଥାନ୍ତା। सोरेन्द्रीଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଧର୍ମର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧାର। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯଦି କିଚକଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାମାନ୍ଧତା ଓ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ, ଏଭଳି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଆମେ କିଚକଙ୍କ ପାଖେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଚପଳାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ଓ ପ୍ରରୋଚନା। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମନସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୀରାଙ୍ଗନା, ଅସାଧାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରିଣୀ। ମନସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ କିଚକର ଦେଖିବା, ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନୈତିକତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ଯେ ଉଦ୍ୟତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଚକ। ମନସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଚପଳାର, ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ଚାକିରି ନ ଯାଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ କରିବା। ତ ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜାଙ୍କର ବା ରାଜ ପରିବାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହେବା, ଏଇଟା ସେ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରିଣାମର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଦେଖିବା, ଯେ ଦୁର୍ବଳତାର ଆଉ କାମନାର ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଚପଳା,
राणीकर आदेश जे से सोरेन्द्र को जेमती हेले भी से पठाई आक्रमण होती सोरेन्द्र उपरे आउ प्रकृति द्वारा से उद्धार पाई एक गछ द्वारा आउ शेष में प्रतिशोधर प्रस्तुति भीम द्वारा कीचकबध तो एभली भाव में कीचकबध कार्य करी जदि आम ये कविंकर वर्णन उभयंकर मनस्तत्व देखा निशी शशीर सख्य करी मिलन यही पंक्ति रे आमे कीचकर मानसिक अवस्था देखा पाउचे रात्रिर वर्णन कीचकर जो अस्थिर उत्कंठित कामांधा मनर प्रतिफलन आ पाप चिंतार प्रतिफलन अति सुंदर भाव से करछंती किंतु निशा विलासी शशी लुचिले उषा आमे देखा पाइबा सोरेन्द्रींकर पवित्रता को तो से प्रभातर शुद्धता और आलोक भली से सतीत्व और आत्मिक बलर से होछंती परिचायक कविंकर गोटे पंक्ति जो थे से कहते द्रौपदी रुदपद में थांती आग मृगी पलाए जेन्हे देखिले बाघ तो ये रुदपद्म माने रुद को पद्म सहित से तुलना कर माने द्रौपदी सेतिकी शुद्धता और कोमलतार से होछंती प्रतीक किंतु मृग जो भली भाव में बाघ को देखिले पलाए से एक जीवंत चित्रकल्प एक जीवंत दृश्यपटर से सृष्टि करुछंती तेबे एठारे आमे जदि चपला कथा देखिबा निज बाक्चातुरी द्वारा से केमिति खराब कार्य करि पारुछि तो से कहूछि दासी भासिला माने से कहिला प्रभु नानी पासे कहिबे किछि छल करी विश्वासे गत निशारे स्वप्न देखिले भाई नारीए देखा दे गला ओ भाई सेतिकी बेलू भाई अस्थिर प्राणे निरते बसिछंती तारूप ध्याने जाबत नहेब ता साक्षात्कार ताबत नाही तांको पान आहार माने भाई खाइबनी पीबनी एभली कहले भौणी निश्चय तार इच्छा पूर्ण करने को चेष्टा करिबो तेणु एभली मिछ कथा कहिया पे से कौन करछि ना योजना करिछि तो कीचकर मानसिक अवस्था संपर्क में दासी जो कथा अति रंजित भाव में कहूँ सेठी आमे देखिबा माने कोभली भाव में मनस्तत्व कवि वर्णना करुछंती निशी शशीर संध्या करी मिलन पाए उज्ज्वल रत्न रंग जेसन राहु ग्रासई आसी चंद्र को जेबे संध्यार दोष कहीं होईछि तेबे तो जेतेबेले राहु आसी चंद्र को ग्रास करे सेतेबेले कौन संध्यार केबे दोष हेछि कि पुणी कवि वर्णना करुछंती निशा विलासी शशी भाजिले उषा हुई रविनाग आगरे मूषा प्रभाती तारा द्युति प्रभा निचय क्षणे चमकी हुई अचिरे क्षय तो स्वरेन्द्रींकर जेतले रूप वर्णना करुछंती कवि चमत्कार भाव में करुछंती लावण्य निधि मोर नेत्र पथरे मर्त्य बिजुड़ी होई आसुत थरे बामा माधुरी सुधा निर्झर धारा मस्तके छिनु मोर नयन तारा तो एठारे कवि स्वरेन्द्री रूप केते चमत्कार भाव में वर्णना करुछंती तो जेतेबेले भीतत्रस्ता होई स्वरेन्द्री धाई जाउछंती तो सेतेबेले तांको रूप लावण्य मध्य चमत्कार भाव में कवि वर्णना करुछंती द्रौपदी द्रुतपदे धांती आग द्रौपदी द्रुतपदे धांती आग मृगी पलाए जेन्हे देखिले बाघ पछको उड़े पामा चंचल बीची मुक्त कुंतल पुष्पे हुई बिंची हलई कटितले बाहु जुगल चिकुर नाचे शोभी मुखमंडल बद्ध अधर ओष्ट रुद्ध निश्वास उर वचन नासे होई उश्वास पछरु दिशी पाद रखत कांति जन्म थाए स्थल कमल भ्रांति तो किभली भाव में तांको पाद पछरु देखा जे गोटे स्थल कमलर गोटे स्थल पद्मर भ्रांति सृष्टि करुछि तो तांकर सावलील वर्णना भंगी कोमल ललित भाषा रे केते चमत्कार भाव में से वर्णना करछंती एठी आमे देखिबा को पाइबा तेबे जो पंक्ति गुड़ी को आलोचना कले प्रथमे जो पंक्तिटी आपन कहिथिली चपला से होची सर्वनाशर वार्ताबह से मिथ्या प्ररोचना जाई देइची मिछ कथा जाई कि से नानी पाखरे कहिची माने स्वरेन्द्रींकर आसेवा कथा को ने से सुदेष्णा को कहिची छल करिकी जे जेमिति हेले से स्वरेन्द्री को जेमिति पठेबे तो उत्कंठा कामना को से बलवत्तर करिछि जहाँकि स्वरेन्द्री को दृढ़ प्रत्याख्यान एवं घृणा परे मध्य से हार मानिनी सुदेष्णा को जाइकी कहिछि तेबे शेषरे धर्मर जय हेइछि सतींकर मान रक्षा हेइछि तेणु कवि कहउछंती स्वरेन्द्री नाम शुणी विराट राणी जीभ कामुड़ी देले कर्णरे पाणी से निजर हाथ दुईटी साहाय्य कानरे हाथ देले सामान्य नुहे प्रतिव्रता महिमा रही न पारे कहीं ताहा गारिमा
ତ ବିରାଟପୁରରେ ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସେ କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି, କିଚକ ପାଖକୁ ସୁରାପାତ୍ର ଧରି ଯିବା ଭଳି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାରେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ସତୀତ୍ୱରେ ସେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଶେଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଜୟ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି, ସ୍ୱରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଗାରିମା ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ବାହ୍ୟ ଅସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସତୀତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଯାହାକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈତିକ ବଳ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ମୂଳ କାବ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।